हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ वीडियो को शेष जाए देखो केमिति काण खेला होची खेल आज भल फाइनल मैच देखा खेल केमिति कोन होची मो पुआ देखते आइसक्रीम खाऊँ एमाने भी खेल देखते आस खेल प्रेमी दिव्यज्योति प्रथम बॉल डायरेक्ट बॉलटा पकड़ना टाणी भाई बाजा लो डाके देते छक्का छक्का बढ़िया ला जस्ट छक्का 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 बढ़िया बढ़िया ट्राई वन ट्राई परवर्ती बॉल मुना दो छक्का भाई भाई हल्का घास करते बॉल चल जाता है 4-4 हेलो गुआ भाई समय पवित्र 36 रन सामान्य पहाड़ बड़ा शॉट बढ़िया भाई ये धंधा मौजूद वाइट बॉल का इशारा आउट 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 यस पवित्र हजरान मूल्यवान 3 विकेट बिनमध्ये संग्रह करते 63 रन एटा जाती पिटुती होई अभिज्ञ अनुभवी बैट्समैन हाइट परवर्ती अब्दुल्लाह है ये छोटा पिटु है से सही ओपनी रही से सही पिटु से रोई ना किंतु ये पिटु है एबोल्टी तो 6 ओवर का सशुदा अरुणातर मूल्यवान 4 ओवर 63 रन 22 रन सीधा घास कर बोलता रहो सीधा 4 ही गला छोट छुआ देखु खेल देखुं आइसक्रीम भी खाऊँ मो पुआ आइसक्रीम तू खाई तू टाणी तो सुविधा छक्का गोटे गुप्त दुकान उपरे पड़ी था सिद्धू पर्वतबॉल सामने सोनियो फायदा सहायतार ये सर्वदा व्यक्तिगत खाता खोले खाता खोले अपनी भाई चिन्ह
ছক্কা বলার ভুল सीधा ताऊ के खिलाड़ी का इंटर खेलती बॉल तोड़ा तोड़ा सीधा ऊपर की तरफ हाथ लगे ऐसे बॉल बढ़िया बॉलर 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 देके बूम এখন সহি এ সরা না দে এই দেখো দেখুছ এই দেখো খাউছি হ্যাঁ সরা এবে যাবে পড়াবে সি আউট হয়ে গেল ଆଉ এখন ফার্স্ট ইনিংস বর্তমান সরিଯାଇଛି ফার্স্ট ইনিংস ଅରଣ୍ଡୁଆ 10 ଓଭର 128 ରନ୍ କରିଛି ଦେଖିବା ବାଲିଖଣ୍ଡ ଜିତି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ଇଜି କ୍ୟାଚଟା ছক্কা म्यूजिक सिस्टम आमर अच्छी देखो कौन बजाऊ केते दर्शक देखु पूरा कट्टर मार মানে কার্যক্রম से 128 रन बड़ा तो नहीं
ପାର ଦେଇଛି ଯାତ୍ରା ପିଲେ কি হবো এই যাই দেখ না ঘন্টা এই দেখ দেখ গোটে যদি ছক্কা মারো দুটো বলে দিলে চারটা ছেলে রয়েছে মার না হবো বাস এবং আজকের খেলা খুব মজাদার খেলা ये कुत्ते बातें किसी का हाइड्रा আজকে খেলায় 6টি বলে গোল ছিল আবশ্যক 6 বল গোল ছিল প্রতি বল যদি 6 রান হয় তথাপি সবাইকে লাগে নাই একটু রাইট আমাদের চাইলে সংখ্যা ছিল বাপন মাইতি খুব চমৎকার ভালো লাইন ডিসেম্বর চলছি ধন্যবাদ বাপন মাইতি পরবর্তী বল এখন মারি বিশাল কথা চারটা বল 35 রান ছটা বল যদি 6টা ছক্কা মারিও 4টা ছক্কা পারে দেখি এইভাবে 3টা মার দেখি হ্যাঁ পারে দিয়েছি ছক্কা দুইটা বল 23 রান বড় বড় ছক্কা মানে কোন এতকে তাকু কি কার কোন সেট হবে কই হবে যাও বর্তমানে অরুণ বাবু উইন করছে আর দুইটা ম্যাচ আছে দর্শক ভরপুর